তো হ্যালো বন্ধুগণ, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আমার हमारे साथ काचा काचा पारे पारे जान के मुझे की पे मरवा नीचे जाना रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, Once more! हमारे साथ काचा काचा पारे पारे जान के मुझे की पे मरवा नीचे जाना मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस, आप लोगों को गूगल से बिना वाटर मार्क वाला मोशन डाउनलोड करना है और डबल बंद कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में देख के सीख जाना। তো খুড়া ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করবে, কমেন্ট করবে, ভিডিওটা শেয়ার করে দিবে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে খুড়া, তবে না সেই লেভেলের গাটাই বল লাগবে। তো এখনকার মতন ভিডিও শেষ করছি খুড়া, টাটা।